8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका बहुत ज़िक्र हो रहा है। कुछ आज़ाद उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से है, लेकिन उनको उस सियासी पार्टी का निशान नहीं मिला। लेकिन कुछ आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि नौजवान हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने हलके में बड़े एक्टिव हैं। ऐसे ही 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक इस्लामाबाद से और एक कराची से। उन दोनों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, क्या कोई मुश्किल भी है या नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमज़ा हारून साहब, आज़ाद उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद के हलका NA 46 से, और कराची से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर मुश्तबा समसम जो कि PS 101 कराची से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमज़ा हारून साहब, आप ये बताइए कि पहली दफ़ा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको कैसा लगा? इलेक्शन लड़ना आसान काम है? जी, बचपन से हमें यही बताया जाता है कि जी आप लीडर नहीं बन सकते, आप सियासत में नहीं आ सकते, क्योंकि हमने वो एक मखसूस तबके के लिए रखा हुआ है। तो मेरी तो जंग इस सोच के खिलाफ है कि इस वक्त जो हमारा घर जो जल रहा है, जिन्होंने इस घर को जलाया है, उन्हीं को हम बार बार इलेक्ट करके ले आते हैं कि जी अभी इसको हम ठीक करें। तो मेरा तो मकसद यही है कि नौजवान आए, अपना शहर भी चलाए और पार्लियामेंट में बैठे, ताकि अच्छी पॉलिसीज़ के ज़रिए, ताकि अच्छे रिफॉर्म के ज़रिए हमारा मुल्क तब्दील हो, हमारा शहर तब्दील हो। मैंने देखा कि आप जब लोगों के पास जाते हैं तो आप उनको कहते हैं कि जी मैं इस्लामाबाद शहर में आपके लिए 1 लाख नौकरियां पैदा करूंगा। ये आप कैसे 1 लाख नौकरियां पैदा जी, सबसे पहले जो हमने ये करना है कि इस्लामाबाद अब नौजवान के हवाले करना है, यानी कि उसके शहरी के हवाले करना है। क्योंकि अभी जो है इन्वेस्टर आके बैठता है, वो कहता है जी हमने इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करना है, तो आगे हम उसके आगे ब्यूरोक्रेट बैठा देते हैं और इन्वेस्टर हाथ जोड़ के कहता है जी मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लूँगा। जो 100,000 जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बुनियादी जो हमारे पहलू हैं वो ये हैं कि इंटरनेट हर तबके को, हर पूरे इस्लामाबाद में मिलना चाहिए, ताकि जो लोग घर बैठे हैं वो इंटरनेट के यूज़ करके फ्रीलांसिंग की जॉब्स कर लें। और दूसरी बात, क्लाइमेट रिजिलियंट और एक्सपोर्ट सिटी बनाना है हमने इस्लामाबाद को। उसके लिए क्लाइमेट जॉब्स आएंगी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह, यहाँ पे गेमिंग एनिमेशन की जॉब्स आएंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स, हमारे तो प्ले ग्राउंड ही नहीं है, तो हम चाहते हैं इन चीज़ों में हम इन्वेस्ट करें ताकि जॉब्स बने। मुश्तबा समसम साहब, आप कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली के हलके में, तो किसी सियासी जमात से आपने टिकट क्यों नहीं लिया? आज़ाद क्यों लड़ रहे हैं आप? देखिए मीर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने शो में दावत दी। अच्छा देखिए मीर साहब, आज़ाद इलेक्शन लड़ने का यही था कि यही जो सोच है ना, तब्दील करनी थी कि आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, सियासत करने के लिए किसी ना किसी लीडर के पीछे जाना है, किसी ना किसी निशान के पीछे जाना है। तो इसी सोच को ख़त्म किया है। मैं एक खुद यूथ हूँ, 25 साल मेरी उम्र है, तो एक मैसेज दिया है लोगों को इलेक्शन में आके कि अगर आप हिम्मत करें, मैंने हिम्मत की है ना, आप भी हिम्मत करें, आगे आएँ, निशान के पीछे ना भागें, इसको मुश्किल ना बनाएं। देखें, सियासत है खिदमत का नाम। ये तो हमने रिवायत तब्दील कर दी कि सियासत में आके अपने फ़ायदे कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। सियासत है सिर्फ खिदमत, तो खिदमत का जज्बा है। तो मैं यूथ को यही मैसेज है कि आगे बढ़ें और सियासी सफ़र में हिस्सा लें, अपने शहर की ज़िम्मेदारी खुद उठाएँ। क्योंकि अब भी अगर देखें, इस्लामाबाद से अगर हम कंपेयर करें ना, तो कराची का बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है। तो कराची की ज़िम्मेदारी है मीर साहब, अगर अब भी किसी ने नहीं ली, अब भी अगर आगे नहीं आए, अफसोस से कहना पड़ रहा है, बरतानिया से तालीम हासिल की, 200 साल आज हम पीछे हैं लंदन से अगर कंपेयर करें। कराची की बात करता हूँ मीर साहब, अब इतना टाइम हो गया है, अब भी अगर नहीं आए ना हम लोग आगे, शहर की ज़िम्मेदारी नहीं उठाई ना, तो ये नंबर 200 से 400 पहुँचते हुए देर नहीं लगेगी। अच्छा हमज़ा साहब, ये बताएं कि कोई देखा कि NA 46 इस्लामाबाद में कुछ जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो उम्मीदवार हैं उनके तो बड़े बैनर्स की भरमार है, पोस्टर भी नज़र आते हैं, आपके बहुत कम नज़र आते हैं, तो मुश्किल है कोई? आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं आमिर साहब, मेरे तो पोस्टर है ही नहीं, मैं करोड़ों रुपए नहीं लगा सकता इनकी तरह। ये तो पेशावर सियासतदान है, इनकी तो अमीर सियासतदान है, ये लोग करोड़ों रुपए की पोस्टर लगा सकते हैं। आप पोस्टर के बगैर इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं पोस्टर के बगैर इलेक्शन लड़ के दिखाऊंगा और जीत के भी दिखाऊंगा, और यूथ को बता रहा हूँ कि आप इलेक्शंस में लड़ें। लेकिन कुछ मार्केटों में बैनर्स आपके लोगों ने लटकाए हुए हैं। अब उन्होंने खुद लगा दिए होंगे, क्योंकि वो अब मुझे सुनते हैं, वो तो इनको सुनना ही नहीं चाहते। मैं मरकज़ में जाता हूँ, लोग खुदाई कसम मुझे कहते हैं कि आप पहले सियासतदान हैं जो मरकज़ में आए हैं हमारे, बिकॉज ये जो हमारे पेशावर सियासतदान जो 2002 से 3 लोग लड़ रहे हैं इस्लामाबाद में, वो जाते हैं, लोग उनकी सुनते नहीं हैं।
یہ جا کے دیہاتوں میں راشن کے ٹرک لے کے جاتے, لوگ ان کو گھروں میں نہیں آنے دیتے, لوگ تنگ آئے ہوئے ان کی سیاست سے. تو آپ کو ووٹ کیوں دیں گے لوگ؟ مجھے ووٹ اس لیے دیں گے کیونکہ میرا ایک نظریہ ہے, میرا ایک منشور ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد اب نوجوان چلائے گا, ایک ایسی معیشت ہوگی جو ہر طبقے کے لیے کام کرے گی, اور اسلام آباد میں جان, ماحول اور صحت کی حفاظت ہوگی. اور میں پراپر ان کو بتاتا ہوں کہ جی میں یہ ایکشن لوں گا, اس کا یہ ان پٹ ہے, اس کا یہ آؤٹ کم ہے, اور اس کا یہ آؤٹ پٹ ہے. جو تھیوری آف چینج ہوتا ہے پالیسی میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ لڑتے ہیں یونین کاؤنسلر کا الیکشن, یہ ہے ایوان, یہاں پہ لوگوں نے ریفارم لے کے آنا ہے, یہاں پہ لوگوں نے پالیسیاں لے کے آنی ہیں جن سے نظام بدلے گا. آپ کو اسلام آباد کا میئر بننا چاہیے نہ کہ ایم این اے بننا چاہیے. میں میئر نہیں بننا چاہتا, میں چاہتا ہوں میرا جو پورا کیمپین ہے وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بلڈ لیڈرشپ رادر دین کریٹ فالوورشپ. میں جانا چاہتا ہوں ایوان میں, پالیسی بنانا چاہتا ہوں, ریفارم لانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں ایک نوجوان میئر بنے, نوجوان اپنے لیڈرز بنے, مقامی حلقوں سے مقامی لوگ آئیں, مقامی مسائلوں کا مقامی حل نکالے. اچھا بیرسٹر مشتبہ صاحب, آپ اگر فرض کریں کراچی سے آپ جیت بھی جاتے ہیں صوبائی اسمبلی کی نشست, تو آپ صرف ایک اکیلے ایم پی اے ہوں گے, آپ پورا شہر کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, جتنی بھی میری پولیٹیکل کیمپین میں کر رہا تھا, میں نے اپنے حلقے کے حوالے سے ہی بات کی. دیکھیں ریئلسٹک بات کریں نا, روایت میں یہی بات ہوئی, کسی نے کہا ہم کراچی کا نقشہ بدل دیں گے, کسی نے کہا ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے. میں ایک سیٹ سے آیا, صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی. دیکھیں حلقے سے ہی اپنے کام شروع کروں گا نا, اس طرح کا کام کر کے حلقے میں دکھانا ہے کہ نہیں واقعی کراچی والوں کو لگے کہ کوئی وارث ہے ہمارا, کوئی واقعی کام کرنا چاہتا ہے. تو جو اس حلقے کا انتخاب کیا, ایک تو اس حلقے کا انتخاب اس لیے بھی کیا کیونکہ جتنی میری عمر ہے ساری عمر میں نے اسی حلقے میں گزاری. ایسا نہیں کہ ڈیفینس میں رہ رہا ہوں اور اس حلقے سے الیکشن لڑ لیا, ایسا نہیں. اپنے حلقے کے کچھ علاقوں کے نام بھی تو بتائیں نا, تاکہ کراچی والوں کو پتہ چلے کون سا حلقہ ہے. جی بالکل میر صاحب, ہمارا جو حلقہ ہے صوبائی اسمبلی کا پی ایس 101, جس میں دھوراجی, بھادرآباد, شرف آباد, گلشن اقبال کے بہت سارے ایریا, شانتی نگر, ڈالمیا, عیسیٰ نگری, یہ سب ہمارے حلقے ہیں. اور یہیں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہاں کی عوام بہت مایوس ہے. میں جب بھی اپنی کیمپین میں جاتا ہوں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار 75 سال ہو گئے ہمارا. آپ میر صاحب, میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی دن آئیں کراچی میں, آپ اپنی ٹیم کے ساتھ چلیں سروے پہ, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ حالت دیکھیں, میں سمجھتا ہوں پہلے شاید بہتر حال تھا, اب تو سڑکیں, گٹر کے حال, کچرے کے حال. ہم برطانیہ میں رہتے تھے تو میرے دوست مجھے یہی کہتے تھے کہ یار آپ کراچی میں موبائل لے کے نکلتے ہیں, کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ موبائل لے کے نکلتے ہیں. تو یہ ایک میسیج, ایک ایسی امیج بنائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کرنا ہے کسی بھی حال میں. اگر اب بھی میر صاحب نہیں نکلے, اگر آپ جیت گئے تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو جوائن نہیں کر لیں گے؟ جی دیکھیں میر صاحب, یہ سوال کافی, میں جب کیمپین میں گیا اور لوگوں نے بھی مجھ سے کہا, میں نے کہا اگر دیکھیں میر صاحب, اگر سیٹ ہے نا, سیٹ سے اگر ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو یہ حلقے کی عوام ہمیں الیکٹ کرے گی, ایسے ہم ایم پی اے نہیں بن سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیٹ حلقے کی عوام کی امانت ہے, اور ہم یہ جو فیصلہ آگے کا لائے عمل ہے نا, یہ حلقے کی عوام کی مشاورت سے جو ہمیں لگے گا, ہمارے حلقے کے کام ہم جس سے کرا سکیں, جس سے ہمیں حلقے کے لیے فنڈ مل سکے, جس سے بھی ہماری حلقے کی بہتری ہوگی, عوام کے ساتھ بیٹھیں گے, کھلی کچہری لگائیں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو بھی ان کا مشورہ ہوگا وہی ہمارا انشاءاللہ آگے کا لائے عمل ہوگا.